Hey guys, good morning. Hello guys! Nanagat na po balik guys, kaya naayon na ako ang makina. Hi guys! Murag tadtao na po na kapanagat. Hi guys! Yayo, yan ako ikauban guys. Beauty kayo. Murag hanap mo na akong kamera. Okay. Asan itong dolphin ka? Dira siya maggawas oh. Sa lalong. Managat na nanagat mo guys, nanagat kung anak. Dula-dula. Siya rin isa, ulit kauban. Asan yung kauban? Muna akong kinakusgan akong prinsesa. My princess, Maria Eileen. Shout out, good morning.